Hola gente, sean bienvenidos a la noche de Spooky del día. Sí, hoy día obviamente no voy a ver Alan Wake, bueno, voy a ver Alan Wake, pero antes juguemos este jueguito. Se ve que es corto, y si terminamos antes, comenzamos con Alan Wake. Ay wey, no dejé... Chucha, no. Oh, que cambió harto. ¿Dónde está? Sí, ahí está. Uf. Ok, está bien. Sonido. Con juego de controles, no. Idioma en español. Ahí tiene DLC, güey. Bueno, si lo quieren pillar, está en Steam. Está gratis. Y por eso lo estamos jugando hoy día. Sin nada más que agregar, bienvenido a la noche de Spooky al extremo, güey. Ah, Dagon es una adaptación fiel e interactiva de las obras de H.P. Lovecraft, que se centra en el ambiente y en la historia. Este juego no encontrará decisiones complicadas, acciones raudales o gestión de inventario. Tu libertad de movimiento es limitado y tendrás que avanzar en la trama a través de lugares en los que transcurres. Ah, ok. I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Ok. A ver. Durante tu partida te encontrarás con elementos interactivos. Uno te lo permitirá avanzar en tu aventura, otro te otorgarán información interesante sobre el relato corto en el que se basa el juego, así como el concepto histórico del autor. Ok, maravilloso. Hmm. A partir de esa información estará oculta. Para poder encontrar todos los sectores, no, todos los secretos, tendrás que enfocar tu mirada y buscar el símbolo arcano. La ramita. Vale, ¿me puedo mover? Oh. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Ay, ok. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Ay, güey, ok. Obviamente el juego dijo que era algo ilimitado, pero... miren. Oh, una pista. Oh, un momento, gente. Necesito la cosa, la magia. Necesito el poder. ¿Dónde carajo está el poder? ¿Y el poder, banda? ¿O no? Oh, no. ¿Dónde está? A ver, gente, si me esperan unos momentillos. Problemas técnicos, gente, problemas técnicos. Ajá, lo encontré. Ya, a ver. Morfina. La morfina se empezó a utilizar en el siglo XIX y era práctica habitual de su utilización para calmar a los dolores agudos en la Guerra Civil de estadounidenses en 1861 y 1865. Ok, en la Guerra Civil. En la Primera Guerra Mundial de 1914 y 1918, además, se vendió sin restricciones hasta 1914. Uy, en plena Primera Guerra Mundial. Bueno, comenzando. La morfina la morfina se hizo más popular tras la invención de la jeringuilla hipodérmica en torno al 1854. Friedrich Suttender, bueno, el farmacéutico que aisló la sustancia por primera vez, la llamó morphium.
en honor al Morfeo, el dios griego de los sueños. Oh, bueno. Un momento, un momento. Ok, ya. En la época en la que se publicó Dagon, la acción de la morfina, que se conocía comúnmente como la enfermedad del soldado, y ya era un problema del primer nivel en los Estados Unidos. Ahí, güey, ya empezaron con gigamada. It's the Morphe time. Es la hora del sueño, güey. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. Ok, oh. Wow. Abrid fuego. Que no de nadie. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation. So that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Ok. No veo como ningún cerdillo por aquí, entonces continuemos. Germany. So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that 5 days after we were taken, I managed to escape alone in a small boat with water and provisions for a good length of time. Ok, vaya. Tampoco veo como ningún cerdillo, entonces... A continuar, güey. When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. Oh, no, hermano. Bueno, tampoco aquí hay algún secreto. Entonces, vámonos. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. Hijo, ¿cómo es que se nos va a pasar, güey? Algo estable. Agua. Un sol abrasador. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. Uf, qué mala onda. The change happened whilst I slept. Ay, güey. Its details I shall never know, for my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. What the hell? Oh my god. El terror cósmico, güey. When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, and in which my boat lay grounded some distance away. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. For there was in the air, and in the rotting soil, a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish, and of other, less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. There was nothing within hearing, and nothing in sight, save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty,
as though reflecting the inky marsh beneath my feet. Oh, vaya. Oh, acá hay una pista. Los orígenes de Dagon. Dagon parece estar inspirado por Fish Head, cabeza de pescado, una novela corta de Ivan Sitkov que versa sobre afinidades sobrenaturales entre un imbécil híbrido y el extraño pez de un lago solitario. El horror sobrenatural en la literatura del H.P. Lovecraft. Y el sueño de Lovecraft sufre una extraña isla que emerge del océano y que lo obliga a arrastrarse por el océano que cubre por su superficie. Soñé toda mi travesía arrastrándome por el infectado lodo, y aún puedo sentir cómo me intenta tragarme en defensa de Dagon. In defense of the Dagon, H.P. Lovecraft. El interés de Lovecraft en este tema se debe a la inversión que sentía hacia el pescado y a sus olores marinos, según sus propias palabras. He oído el pescado y temido al mar y todo lo relacionado con él desde que tenía 2 años, pero no recuerdo qué experiencia me inoculó una inversión tan profunda, duradera, con respecto al mar y al marisco. The Whistler in the Darkness of Lovecraft, El moderador de la oscuridad, 1927, Donald Wilder. Ah, vaya. Bloodborne. Si no hay nada más, let's go. Oh, what a last one. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Nor were there any seafowl to prey upon the dead things. Esa mierda se está moviendo. Dagon. Oh, ¿qué es eso? For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. Okay. Whack las casco, güey. On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. Oh. Hurra! Oh, guácatelas. All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. ¿Qué onda? Esta mierda se puso más intensa. ¿Qué son esas criaturas? Ay, güey, cada vez que avanzo esta mierda se va poniendo más surrealista. Bueno, que estoy caminando en una isla casi de pescado. Guácatelas, qué asco. That night I encamped, and on the following day still travelled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. ¿Qué descubrió? Oh, una vista. Los horrores del océano.
El creador de los mitos de Cthulhu y de la ciudad submarina de Rinhen estaba convencido que no podría haber vida en el fondo del océano porque la presión del agua lo hace inhabitable. Al día de hoy sabemos que en los abismos más profundos del océano habitan multitud de peculiares organismos. El pez caracol de la marina en el pez que se ha encontrado a mayor profundidad y puede vivir hasta 80.000 metros de profundidad bajo la superficie marina. Ay, güey, eso es mucho. En una total oscuridad, a presión envidiablemente alta, cientos de veces superiores a la que se encontraba a nivel del mar. Vaya, al mirar las fotos modernas de la criatura del fondo marino como lo de what? Lobby Ferments, ok, en Anolagaster, Cornuta, oh vaya, Claudius vimos que comparten características puramente Lovecraftiana, cosa que no deja de ser bastante irónico. Ay, güey, vámonos al cerrito. Ay, güey. By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. Así. An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. I know not why my dreams were so wild that night. Uy, ¿qué pasó? Ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain. I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again. And in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Muy bien. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. Vámonos. ¿Hay alguna pista por aquí? No. Muy bien. I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost, and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent, whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. Ok, vámonos. Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath, gazing into the Stygian deeps, where no light had yet penetrated. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me. An object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. ¿Hay alguna pista por aquí? Ay, güey. That it was merely a gigantic piece of stone, I soon assured myself. Ok. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. Ay, güey. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express.
¿Puedo seguir avanzando? ¿Algo parecido? No. For despite its enormous magnitude and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith. Ah, un monolito, un momento. Oh no, no me digas que estamos en la Odisea espacial. Whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. Ahí hay algo. The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm, and revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the cyclopean monolith, on whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. No hay nada más que ver, entonces. Al monolito. The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books, consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world, Ay, güey, el Leviatán. but whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Hay algo más abajo. Su narrativa. Dagon presenta muchos de los temas y métodos narrativos que Lovecraft desarrolló en las obras posteriores. Entre ellas se encuentran contar la historia a través de descripciones en las montañas de la locura, la ciudad sin nombre, el uso de diario, nota de los personajes. Oh, vaya. La noche de los tiempos del morador de las tinieblas. Isla que emerge del mar, la llamada de Cthulhu. Seres ficticios de deidades tomadas de la mitología o eventos reales. Por ejemplo, los Migo, en el que susurra en la oscuridad. También se considera a Dagon como la piedra angular de los archiconocidos mitos de Cthulhu. Además, muchos de los relatos de Lovecraft terminan de manera similar a Dagon, pero no los diremos más detalles para no arruinar el final. Ay, güey. Plainly visible across the intervening water, on account of their enormous size, were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a Doré. Okay. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men, Sirenoman y Chico Percebe. though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto, or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Ooh. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. Estas criaturas me recuerdan más a los Cenobita. Bueno, ese es el huevo del rey que es el inverso. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seemed to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background, for one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. Okay. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size.
but in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Vaya. Y esa es la banda de Queen, güey. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Then, suddenly, I saw it. Oh no. With Oh only no, a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Vast, polyphemus-like and loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith. Ay, güey. About which it flung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. I think I went mad then. Of my frantic ascent of the sloping cliff and of my delirious journey back to the stranded boat, I remember little. But cool. I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. No hay nada más, no. Ay, güey, hay que escapar de aquí. I have indistinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. Qué güey, ay, güey. When I came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital. Brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Dale. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. Así es, a pura morfina hasta... Oh, una nota. El periodista. Lovecraft era una figura destacada en el mundo del periodismo amateur. En 1914 empezó a publicar su propio diario que le llevaba de Conserve, donde incluía comentarios sociopolíticos, poesía, relatos, críticas literarias escritas tanto por él como otros autores. Howard era un escritor con mucho talento, pero también se tomaba muy en serio las críticas, por lo que decidió dejar de escribir poesía para concentrarse en volver a escribir weird fiction, ficción rara. Weird. Por primera vez desde su adolescencia, Dagon publicó en 1919 uno de los relatos que escribió en esta época. En este ejemplo, extraído de Conserve, el maestro de la ficción del terror, explica su opinión sobre los conflictos bélicos y la paz mundial. El hecho que el ser humano y sus cabales pueda creer en la posibilidad de la paz universal es algo que se les escapa de la Conserve. Si el mundo civilizado se pudiera de acuerdo para un desarme colectivo simultáneo, no cabe duda que uno o más naciones guardarían el secreto armas para llegada el momento. Aprovechando de sus altruistas y poco astutos contemporáneos, en una carrera de salvaje conquista contra víctimas desarmadas, ningún país está ni jamás estará por encima de la guerra hasta que los impulsos animales atávicos del ser humano cambien por obra de algún milagro.
Evolución, güey, evolución. ¿Eh? Once I sought out a celebrated ethnologist and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. El pez dios, Dagon. No, güey. Dagon o Dagon. Era deidad principal de los filisteos, que era adorado en el Oriente Medio como el antiguo dios de la fertilidad y las cosechas. En embrio, las palabras Dagon era un nombre común para referirse al grano. Bueno. Los reyes de la caída Mesopotamia lo eligieron como el santo patrón de su conquista bélica. También se le mencionó como el juez de la muerte en su poema asirio, como guarda de una prisión de inframundo en el texto babilonio. A menudo se le suele confundir con Dios pez debido a la incorrecta interpretación de su nombre, ya que en hebreo la palabra Ta significa pez. En la obra de H. Lovecraft, Dagon es una deidad submarina que gobierna sobre los profundos, una raza humanoide con rasgos de peces que habitan en los océanos. La orden esotérica de Dagon, una secta secreta, lo adoró como a un dios. Ok. El Dagon, Dagon. But soon perceiving that he was hopelessly conventional, I did not press my inquiries. Tendré que buscar mis propias respuestas. ¿Qué es esto? El Angus Dearden de los mitos de Cthulhu. Angus Dearden fue un escritor y antologista estadounidense. Era amigo de Lovecraft y publicó muchas de sus obras en su editorial Arkham House. Arkham. Ay, güey. Pese a que fue un personaje clave de hacer que las obras de Lovecraft saltaran a la fama, no está exento de controversia. Ay, güey, ya. Una de sus acciones más cuestionadas es la introducción del concepto de lucha del bien contra el mal. Dayland era un católico muy devoto a los mitos de Cthulhu, un concepto que chocaba mucho con la visión de Lovecraft tenía sobre el mundo y sobre el horror cósmico. Como resultado de muchas de las obras del autor han sido comprendidas y presentadas de forma errónea en la cultura actual. Cabe destacar que Lovecraft nunca quiso crear una mitología y que terminó Mito de Cthulhu fue acuñado por Dayland cuando el autor dejó el plano mortal. Ay. Mire, pillín, nomás pillín. Vamos a ver el Clock Tower. No hay ninguna pistilla por aquí, por allá. No hay nada. Bueno, a la puerta. El Dagon, güey, Dagon. It is at night, especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. I tried morphine, but the drug has given only transient surcease, and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. Ay, güey. Uy, ¿qué es eso? Lovecraft sobre el tabaco y el alcohol. Ay, güey. Lovecraft odiaba el tabaco, aunque fumaba cuando tenía 2 años para intentar parecer adulto. En una carta enviada a sus amigos de Reinhard Crane afirmó que lo dejó cuando empezó a llevar pantalones largos. Ok. También tiene una opinión muy marcada con respecto al alcohol, tal y como quedó patente en la carta que le envió a Selden Brown con fecha del 13 de febrero de 1928. En cuanto al asunto de la bebida, nunca he saboreado licores embriagantes y nunca he tenido la intención de hacerlo, ya que me inspira una fuerte repulsión estética
cualquier cosa que entorpezca o vulgarice el delicado equilibrio natural de la evolucionado intelecto y la imaginación humana. Ah, beber empolea repulsión personal, por lo que no bebo. Que el rebaño haga lo que considere, pero no estoy tan a favor de de la prohibición de este agente antisocial como la de cualquier otro. Fuentes de Spirit Reflection Love Club. Yo muy bien. Bueno, a tomar. Often, I ask myself if it could not all have been a pure phantasm. A mere freak of fever as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man of war. This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed, worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. Ay, güey. Aquaman, ayúdanos. Pim, 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 pim. Ta. The end is near. Wow. I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. ¿No podemos escaparnos? No. No podemos. No. No fear. It shall not find me. Ah, igual abrió. God, that hand! The window! The window! ¡Ah! Fatality. Chucha. De la locura al olvido. Saqué un trofeo. Ay, güey. Esto fue interesante. Fue algo que no me lo pensaba. De hecho, me falta leer un par de relatos de Lovecraft. Pero estuvo intenso, güey. Estuvo bueno. Ay, güey, todavía queda. And scary stories have been accompanying men for centuries. They have many faces and forms. But what is their purpose? Why do we enjoy being afraid so much? During our therapy, I'll try to... Mira, nada más. Estuvo bueno para hacer un tentempié antes de las demás experiencias. Está bueno. Si está gratis, de hecho si me lo puedo pillar en oferta. Ay, como que había más. No mames, hay mucho más. Y yo no los pillé. Bueno. Pero estuvo trivia. Pero estuvo bastante bueno. Si me lo pillo en oferta, tal vez me lo compre. Pero bueno, ese fue el pequeño corto. Ya nos veremos en un rato más con Alan Wake, güey. Ahora sí, me ahorro estar editando el video. Bueno, gente, se me cuida. Hasta luego. Chao. Me equivoqué, esa no era. Ahora sí, hasta luego.